फ्रेंड्स मेरे फॉलोअर्स आज ही मैं আসছে বরিগুমার গোটা মার্কেট কে যেন মার্কেটের নাম হচ্ছে কুমলিপট। তো फ्रेंड्स মার্কেটে কেনটা अवेलेबल আছে আমি আপনাদের দেখাবো। তো ভিউটা টিকে প্লিজ চেক আউট করে নিন। शेयर करवाटा टिके नहीं भूलबे। तो आज वीडियो अच्छी ही हेड में आवड़े नया ब्लॉग रे। बाय बाय।